बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन कोऑर्डिनेट टीवी की तरफ से आज हम आपको बताएंगे कि जो कब्रें पक्की क्या पुख्ता कब्र बना सकते हैं अहादीस की रोशनी में। क्या कब्र को ऊंचा किया जा सकता है, कब्र पे मट्टी डालना और कब्र पे कतबा लगाना यानी लिखाई वगैरह करना, ये सारा आपको सही अहादीस की रोशनी में बताएंगे। और सबसे जो सोचने वाली बात यह है कि आपके पास इसके मतलब जो भी इल्म है या किसी आलम से किसी से भी आपने पूछा है उसके बारक्स होगा हदीस की रोशनी में। यह आपको एक कब्र नज़र आ रही है वीडियो में। इस तरह की कब्र बनाना कि ऊपर से वो कच्ची हो, बस नीचे से भी यानी ये ईंटें लगाई हैं ताकि पानी वगैरह दाखिल ना हो, और कतबा लगाने की जगह रखना, ये बिल्कुल जायज़ है। किसी तरह की इसमें कोई कबाहत नहीं है। मैं आपको जो है ना अभी ये अहादीस की रोशनी में बताता हूँ। असल में यह है कि हमारे इस्लाम में बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, उनके पीछे एक बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है। ये आप कब्रें देख रहे हैं, ये यहूदियों की कब्रें हैं। ये कब्रों के आप ना देखना कि कब्रों के ऊपर ये लिखाई करते हैं। कब्र नीचे से ऊपर से बिल्कुल पक्की बनाते हैं, फिर ऊपर लिखाई करते हैं। ये कब्र के ऊपर इस तरह लिखने से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, क्योंकि यहूदियों का जो तरीका है उससे आप वसल्लम ने हमें मना किया है। असल में इस तरह इन बातों से जो मना किया गया उसके बैकग्राउंड पे जो है ना वो यहूदियों की कब्रें हैं। ये देखें, ये सारी यहूदियों की कब्रें हैं, फ्रांस में बनी हुई। आगे आप इराक़ में यहूदियों की कब्रें और इसराइल में बनी हुई वो भी आप देखेंगे। यानी उन तरह की कब्रें बनाने से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, और कोई ऐसी वजह नहीं। ये जो कहते हैं कि ज़मीन के बराबर कर दो, ये बात भी गलत है। ये भी आपको हम बताते हैं। मज़ीद जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स जो है ना वो ज़रूर किया करें। ये कब्र देखेंगे, यहूदियों की कब्रें बनी हुई हैं, नीचे ऊपर से पक्की और ऊपर का सारा हिस्सा उस पर लिखाई हुई है मार्बल की। तो इस तरह की पुख्ता कब्र कहलाती है। इस तरह की कब्र से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, और इस तरह कब्र के ऊपर लिखने से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। यह हदीस आप सही बुखारी की देख रहे हैं 437 का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया। तो ये यहूदियों ऐसा करते थे। हदीसों में मिलता है कि उधर को मुंह करके वो नमाज पढ़ा करते थे कब्रों पे। तो इससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, क्योंकि यहूदी इस्लाम के शुरू से बदतरीन जो है ना वो दुश्मन रहे हैं। अब एक हदीस में मिलता है, उसने फरमाया कि मेरी कब्र को मेला ना बनाओ, और हम में से मुसलमान ये कहें जी उधर लोग ज़्यादा जाते हैं, ये मेला है। तो इससे कम अक्ली या कम फहमी क्या होगी। अब ये कब्र आप देखें, ये 100 साल 1 सदी पहले की कब्र है। ये हमारे कब्रस्तान की कब्र है। 1921 इस पे सन लिखी है, और अब 2021 यानी 100 साल पुरानी है। ये देखें, पुराने लोग इस तरह की ऊपर से कब्र पक्की कर देते थे। इससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि कब्र को ऊपर से यानी कि पुख्ता नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह ये पानी, मैं आपको कुछ छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे मोहल्ले में एक लड़का मजदूरी करता है, उसके अब्बू की कब्र जो है ना ये ऐसे ही बनी हुई थी, कच्ची। वो ना बारिश आई काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने अपनी आंखों से वो कब्र देखी, मुझे बड़ा खौफ आया। वो कब्र जो है ना गिर गई बिल्कुल, यानी कि उसकी जो स्लैबें रखी हैं वो भी बड़ा गड़ा सा पड़ गया, और देख के खौफ आता था। अब अगर वो पक्की करवाने लगे और कोई अल्लामा साहब या मौलवी साहब कहें जी पक्की कब्र बनाना गुनाह है, तो क्या वो मानेगा बात, या उस पर जो गुज़र है या कफ़ियत है वो तो वो जानता है, आपको क्या पता। यानी हमने दीन को सही समझा ही नहीं, बस एक लड़ाई का बहाना बनाया हुआ है हमने। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र पर बैठने, पुख्ता बनाने और इस पर इमारत तमीर करने से मना फरमाया। ये सारे काम जो है ना ये यहूदी किया करते थे। कब्र को पुख्ता, मैंने आपको कब्रें दिखा दी हैं कि पुख्ता से क्या मुराद है। नीचे ऊपर से सारा पत्थर ऊपर लिखाई और पुख्ता बनाने, इस पे इमारत तमीर करने। आगे आप कब्रें देखेंगे कि इमारत तमीर करने से क्या मुराद है। आप कब्र की निशानदही के लिए कि कोई इस पे आके साले सवाब करे, उसकी निशानदही करते हो, नाम लिखते हो, उसको ऊंचा करते हो, ऊपर से कच्ची होती है। ये सारे जो है ना हदीस के मुताबिक जायज़ काम है। ये देखें, हदीस है तिरमिज़ी की। इस तरह की हदीसें पेश करके तो गलत मतलब लिया जाता है। ऊपर यानी आपसे नबी के वसल्लम ने फरमाया, इस बात से मना फरमाया कि कब्रें पुख्ता की जाएँ, इस पर लिखा जाए। देखा, यहूदियों की कब्रों के ऊपर लिखा जाता था, उससे मना किया। इन पे इमारत बनाई जाए और इन्हें रोंदा जाए, यानी रोंदा जाने से रसूल ने मना किया। नीचे आप देखें कि इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हसन सही है।
اور یہ نہیں بتایا کہ قبروں میں مٹی ڈالنے سے منع نہیں کیا۔ اب آپ قبر پہ مٹی ڈالو گے تو کیا وہ زمین کے برابر ہوگی؟ یا مجھے بتاؤ کہ آپ حدیث کو، یہ یہودیوں کی قبریں عراق میں بنی ہوئی، دیکھیں اس وقت سیمنٹ کی جگہ یہ مٹیریل یوز ہوتا تھا، اور ساری قبریں اوپر نیچے سے دیکھو کتنی اونچی ہیں، یہ دیکھو ان کے اوپر لکھائی ہوئی ہے، اور یہ پکی بنی ہوئی ہیں۔ اس طرح کی یعنی یہ چیزیں دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، اور ہم نے ان کی بیک ہسٹری پہ گئے بغیر جو ہے نا غلط مطلب نکال کے اور لوگوں کو جو ہے نا وہ ہم پریشان کر رہے ہیں۔ اور حالانکہ یہ دیکھو ساری یعنی کہ قبریں، تو آپ کو پتہ ہے عاشوراء کا روزہ جو ہے نا صحابہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا رکھنے کا کہا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی مخالفت کرو، ایک پہلے رکھ لو اور ایک بعد میں۔ تو یہ قبروں کے جو جتنے مسائل ہیں آپ اس کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لینا کہ یہ یہودیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا۔ اب ہم یہودیوں کے پیچھے لگ کے تو معاذ اللہ یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بھی جو ہے نعوذ باللہ وہ بھی جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے پختہ کرنے، ان پہ لکھنے، آپ دیکھو اپنی طرف سے کتبہ لگانا ہم نے لکھ لیا، اور انہیں روندنے سے منع فرمایا۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں جی نہیں، ایک حدیث سناتے ہیں جی آپ قبروں کو زمین کے برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا، تو مجھے بتاؤ کہ آپ قبروں کو زمین کے برابر کرو تو کیا وہ روندی نہیں جائیں گی؟ یعنی مطلب غلط لیا جاتا ہے۔ اگر آپ وہ جنت البقیع کی بات کرتے ہو تو ادھر تو انہوں نے ملازم کھڑے کیے ہوئے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ انہوں نے نقشے پاس رکھے ہوئے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ قبر اس کی ہے، یہ اس کی ہے۔ اب ویسے بھی آپ ہمارے یہاں پہ دیکھو تو قبروں میں کتنی دیر تک کوئی آتا ہے، اولاد آتی ہے یا ان کے آگے تھوڑے سے آتے ہیں، تو اتنا بھی نہیں بنتا ہمارا کہ قبر کی نشاندہی کرنے سے قبر کو فائدہ ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے کہ پیچھے جو رشتہ دار ہیں وہ آ کے دعا مانگتے ہیں۔ یہ ایک حدیث سنائی جاتی ہے جی مجھے علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا اور کہا کہ تمہیں میں اس کام پہ بھیجتا ہوں کہ جس پر مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وہ یہ کہ میں کسی اونچی قبر کو برابر کیے بغیر نہ چھوڑوں اور کسی مجسمے کو ڈھائے بغیر نہ چھوڑوں۔ 3218 ابو داؤد کی یہ حدیث سنا کے تو آپ نے یعنی کہ وہ یہ کہو کہ جنت البقیع میں صحابہ کی قبروں کو جو ہے نا زمین کے برابر کرنا ہے، اس کی پیچھے ہسٹری تو دیکھیں کہ کس علاقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا اور وہاں پہ کن کی قبریں تھیں اور کیوں ایسا کیا۔ یہ دیکھو یہ قبریں ہیں، اس طرح کی قبریں، یہ بھی یہودیوں کی قبر ہے کہ اتنی اونچی قبر جو ہے نا وہ نہیں بنانی چاہیے یہ سارے۔ اور یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فرمایا کہ ٹخنوں سے اوپر جو ہے نا آپ شلوار کیا کرو، کیونکہ عرب کے جو لوگ ہیں تکبر کی وجہ سے نیچے کی رکھتے تھے شلوار۔ ایک انسان اب اوپر کرے، تکبر کی وجہ سے اوپر کر لے شلوار، تو اس سے بہتر تو وہ ہے جس نے اوپر نہیں کی۔ یعنی یہ تو دیکھیں کہ پیچھے ریزن کیا ہے۔ یہ قبر بھی مسلمانوں کی قبر ہے، یہ دیکھو کس طرح کی بنی ہوئی ہے۔ اس طرح اتنی اونچی قبریں نہیں بنانی چاہیے۔ اور علماء کا جو اکتفا ہے اس بات پہ ہے کہ ایک بالشت یعنی کوہنی سے ہاتھ تک کا سارا جو فاصلہ ہے فٹ سے بھی زیادہ بنتا ہے، اتنی اونچی آپ قبر کر سکتے ہو۔ اور حدیثوں میں آپ نے پڑھا کہ مٹی ڈالو گے تو کیا زمین کے برابر ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔